mayambu hurumjari masidi sansagi pickle semase sisu nawai manabna yamna punare hostel da life saver or mini mess ki sakin jang dagi mayam mapan daga chatu di ko sim da try tawbi e hawrase ko mayam sansa kilo ni lawre ko duga sumaina medium size ka asi duga chamtho aga kon khara athaba lum lawa amada pung amamuk thong asi thum kitang ka khap ka doini ko atopa karimta hapoi ising so hapoi duga makhung khunjalaga pung amamuk thong asi pung amamuk lega mulle sa asi lautho asi sa lautho agang hanging hala thamse ko ngala matungda naga khoi di ko moi di khutna sumaina seta lo hai ne ba lo ai di patience sau de hai gadra dum thang na oina sumaina bite size ta ka ge mayam khutna kakninga de dum kakpi o khutna kakne hena hawe hai bani ai di khara thuna ba thang na oina sumaina bite size ta ka e aduga faura ma da faudo se ga fajana sida thum khara yangang khara morok khara aduga gul morok powder khara tokhai rase adu mayam ko hand gloves se ko food grade nature di ko khud oina phajana hamdok piro aduga khud noina mix to biro aduga si se powdok to ni pung mapan muk pung sadara na ka fen makha dara sing kilo tangkhai phawa ta lawre ko maku ko e aduga chamtho e sanam su manga lawre maku khok to bi ta chamtho thame duga singje sumaina sangna julians ka ase ko du sumai chang amada ka se ka yino da nungsa da phoguk to ne ba duga chang amada chap manana kangmina na ba sumaina sangna ka ase nungsa da phoguk to ne ba si se duga mayam kainom hai uge ba si se numi nini mamang da nam bane ba kai gino da singa chanam se kanghan dui ne ba da chanam si sumaina maku khok to bi da thangpak na ra chopping board na ra sumaina sudal ase natraga toksu nara sumaina sudat piro sisu numinini nungsa da phogdok to ni nungsa phogdok ko sina dehydrate oramne am kuina chatkani aba duga mahau su ga thaina numilei maru jab da singchana mahau dot ma yam hau bune ba sida thum khara moro khara yaingang pepper powder khara to salaga numinini yaithodi yaithose sina ahan ba numini ko next morning ne ko si sina ani suba morning second morning sisina nungdin da sa se nungdin da nungsa da pung manga mung yai tho matung da ko fen makha da nang pung manga mung yai ruram ne ba dudi hauru se aseta haire tespata du ngasai garlic to nungsa da yai do du ha pa se ba du ga brown o di wa do ngau se brown o ga haura kan sa se ha pela se sa kang ba do minit tarang manga mung le kan da sagi ginger akang bodo yang rak pungkang kangi prek law si so hapsala se si so heng wai sa am haw ne ko mayam si se duna ne nung sara kang hali se to kuin ne siam kuin sakane ba dugo marok si da masala da habi se morok angang ba kitang dugo jira dugo dhania mapum se kitang kak salaga grinder da sudu ase yam kon ku kon bai da kar oi de ko sumaina hapaga hapsala se hapsala ga morok so morok akang ba se khare yamna morok ti khar sarni ko sarni na sisu khara poktok na sudu ase aduga hapsal ase aduga sumain masala su morok hapsala matung da thum su khara hapsan biro mamang da nira hap khamni ko thum je khara section biro aduga sumaina minit tara manga mu thamaga lotion be arani aduga muthat tringai da minit ani mu wali ngai da ko sezon paper se sumaina sugai khara hapsan biro aduga vinegar se chamas ahum hapsan biro duga mai mu thalaga o khairaga mai mu thalaga pung manga mu phatane ngala se pung manga tarumu inghala matung da bottle tawra se do yaring gai plastic bottle sijina bi room temperature da hapta ama ko do fridge manung da tha ma di chalani thank you ma'am